Adata sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, and let's read once again ang patukuranan sa atong mensahe. Makita sa Efeso 1:5, Ephesians 1:5, ug akong basahon sa New King James nga Version. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Sa Cebuano, nga nagpili kanatong daan ngadto sa katungdanan sa pagkaanak, pinaagi kang Hesukristo ngadto kaniya, sumala sa kahimutan sa iyang kabubuton. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God first for wisdom. Father, we thank you for this beautiful morning, and we thank you for this opportunity to hear your word, to be instructed, and to study your word. Ginoo, hinaut ikaw magatabang kanamo karon, samtang kami magatuon, amo kining masabtan sa yano lamang nga paagi. Tabang isab kami sa pagtudlo, pagpasabot nini ngadto sa uban. Ug samtang kami mamlandong nini Ginoo, kami mapasalamaton kaayo nga kami makasasala ang katawhan, imong gidawat, imong gitagaan ining grasya sa pagpasaylo, ug nga imo kaming gihimo imong mga anak, ug tungod kay mga anak man aduna nay katungod sa inheritance, Lord God. So Lord, we praise you for this wonderful plan nga imong gihan-ay, nga adunay kahupnganan ang tanan. Luyo sa kagubot nining kalibutan karon, salamat nga aduna kami buhing paglaom sa unahan nga mahimayaon. Ug hinaut ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Kinamgyampo gipasalamatan kay sa ngalan ni Jesus. Amen. Our topic is adopted as sons. Padayon ta og review. This is a sort of review gikan sa atong pagsugod nining tuiga, no. Nag-review ta sa mga pagtulunan nato ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga conservative evangelical Christians, og mga basic ni nga mga concept. And atong gitun-an karon ang adoption. O gatong review unsa may but pa sabot niini ingon nga kita magtotoo ang Kristohanon. But first, atong hinumduman una ang atong topic miaging Sunday. Just a little review sa atong last Sunday nga message. We have peace with God sa Romans 5:1 nato nga text last Sunday, no. O ginaot ko pinagi nining atong pag-review. Our purpose for this is malig-on ta, mapundar ta, o masigurado ta sa atong kaluwasan diha sa Ginoo. Tungod kay ang kaluwasan, dili man nato hinaguan, kundi gasa man kini sa Ginoo. O usa sa magpalig-on sa atong kasiguro sa kaluwasan, maoning kita gipasaylo nas Ginoo, human kita ng exercise of faith sa Romans 5:1, we have peace with God. Munang di na taangay mahadlok, mawa ba itong kaluwasan or di, tungod kay ang Ginoo na may naghukom, reconciled na ta, naa na tay peace. Moong nang si Paul, walang nako ni may sigutan last Sunday, what part ni unta last Sunday, sa Romans 8:31, morning a context. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? We already have peace with God. Now, if God is for us, kinsa pa may mas labaw pa sa Dios nga makagubot kanato, makabungkag sa atong relasyon sa Dios. Ug ang tubag niya na wa nay makagtangtang pa sa atong relasyon sa Dios ug nining peace with God, tungod kay wa na may mas labaw pa sa Dios. If God is for us, so we already have this peace. Og sa verse 32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall we not with Him also freely give us all things? You see, security of the believer. Wa gay niya gihikaw ang iyang bugtong anak para lang kita ma-free, ma-deliver, aron na atay freedom, kagawasan, aron makabaton og peace with Him. Iya ganing wa gay niya gihikaw iyang anak unsa pa kahay dili niya ihatag nga ang pinaka
precious sa amahan ang iya mga anak. Wa gay na niya gihikaw. So you see, ang magtotoo, sigurado jud ka sa imong kaluwasan diha sa Ginoo. Ug di ka angay mahadlok. Tungod kay, as we have learned last Sunday, ang kining kaluwasan is grace. And then we stand also in this grace. Sa Romans 5:2, we are standing on that grace. Ug ang grace effective kung ang usa ka side ning fail. And we are on the failing side. Kita ang sinner, and that's why effective ang iyang grace. And that's why salvation is grace, and we are standing on grace. Romans 5. Now, let's go to our topic now, adopted as sons. This is part also sa atong pagpalig-on ingon nga mga magtotoo, but let's understand first unsa man adoption sa Biblia sa usa ka magtotoo. Tungod kay daghan man ang na misunderstood niini, daghang nagtudlo nga na-equate sa new birth. Ang adoption is more than the new birth. Ang uban man gud nagtudlo nga the same ra ng adoption sa pagpakatao, pag-usab. No, it's more than that. Sa biblical emphasis, dili lang different, kundi mas nindot pa kaayo ang concept sa adoption compared sa new birth. It's mas glorious paning adoption compared sa new birth. Now, meaning, walay usara ka Greek word, walay Hebrew sa word nga adoption tungod kay ang mga Jews wala sila'y law about adoption. O sa Bible, sa New Testament, si Paul lang ang naggamit niini. O tungod kay Roman citizen man pud si Paul, yes, si Paul is a Jew but he's also a Roman citizen. O morning, legalistic pagid si Paul, may pagkaabogado, morning siya lang ang nagamit niining word nga adoption, hiothesia. Mo na Greek word, usara ka word sa entire New Testament, o gigamit ni kalima lang. O kalima ra ni gigamit sa entire New Testament, og si Paul ra ang nagamit niini. We will quote these 5 verses later. Why Hebrew word og walay law sa Hebrew nga nagisgot may hitungod sa adoption, tungod kay ang common nga paagi sa mga Jews is dili man adoption kundi polygamy man ang ilahang solusyon ni anang infertility or levirate marriage. Kung mamatay ang husband, then ang brother may mupuli. Mao man na ilang paagi. But ang adoption gi-practice na mga instances sa Old Testament. Tulo ka case na mention si Moses, if you remember, gi-adopt sa igsuon ba to ni Pharaoh. Moses was adopted. Na ay si Ginubath sa 1 Kings, si Esther, gi-adopt ni Mordecai. But all this adoption nahitabo outside of Israel, outside of Palestine. Likewise, ang idea usab sa adoption naara sa letter ni Paul o sa mga letter nga address sa churches outside pod sa Palestine, or outside sa Israel. Si Paul rin nagamit, but the idea is there. Even sa kang John, we will compare now later si John o si Paul with regards to this adoption, although si John wala magamit og word adoption. Now, ang primary emphasis sa biblical concept sa adoption is not of making a person, dili ni mooy main emphasis sa adoption, nga ang tao himuong anak sa Dios. It's part of it, it's the foundation ni ana nga concept.
pero dili na mo'y main purpose, dili na mo'y main thrust sa biblical concept of adoption. While that's the foundation, that's part of it, but that's not the main emphasis sa biblical adoption. Ang meaning, later we'll quote on verses, but meaning is that ang paghatag o administrative authority sa usa ka sama sa usa ka anak nga ning come of age na. Paghatag og otoridad or gahom sa anak nga ning come of age na. Nang muangko na sa katigayunan o murule na sa inheritance. Mo nay main thrust din ha sa adoptions, biblical adoption, concept of adoption. Dili lang ang paghimo sa tao nga anak na ka sa Dios, member na ka sa pamilya sa Dios, kundi ang paghatag niining royal authority. O mo nang angay natong i-differentiate, ilhon ang kalainan sa human adoption o kaning sa biblical concept of adoption. Sa human adoption, dili kinahanglan nga related ang imong gi-adopt. Bisan pag wala kay blood relationship, pwede nimo adopon og legally dawaton as if imo yung kaugalingon nga anak mo na human adoption. But sa spiritual adoption, dili ka ma-adopt kung wala pa ang new birth. Mahitabo una daan ang new birth, ang born from above, usa ka tagaan niining authority to be children of God. Mo na sa John 1:12, which we will quote later on, we will read later on sa John 1:12. You must be born again first before given this authority to be children of God. See? Ang kalahian sa human adoption, not necessarily related. Pwede na nimong ma-adopt going through the legal process. But sa divine adoption, first, dapat pareha na mo og nature. Naana ka dapat niining divine nature. You cannot be adopted og ang adoption, dili mo work, dili mo effect if you don't have this divine nature. You will only receive the authority, the power, exousia. That's royal authority sa John 1:12. After receiving the Logos, that's Christ. So, mahitabo ni the moment of faith. Mo ni ang John 1:12. Nga mo nang ato i-compare later on, si Paul sa iyang word nga adoption ug si John nga same concepts adoption, walang siya magamit og word nga huiothesia mo nang adoption. On the basis sa pagka-regenerate sa tao, usa pa siya tagaan, regenerate kanang born from above, kanang new life, new birth. On the basis of that, usa pa siya tagaan nining administrative responsibility over God's creation. Mao ni ang adoption. Authority to rule, authority to not just to claim, but to manage the inheritance. And the inheritance is the creation. Part of the inheritance is this exercising dominion of God's creation. Now, let's go to our text, Ephesians 1:5, and learn more about this adoption. Having predestined. Let's observe a few things there in this passage. Believers are predestined unto adoption. Now, it's ang uban, ang ilang gituuhan ini nga ang Dios nagpili ng daan kinsay maluwas, but walay verse sa Bible nga ang Dios nagpili daan kinsay maimperno.
It's clear diha sa Biblia, ang tao nga makasasala, nga mamatay sa iyang sala, impyerno gyud padulong. Ug maunang na ay grace sa tao nga ning ila sa Dios, ning dawat sa Dios, makadawat og mercy sa Dios, maluwas gikan ni ining impyerno. Ang predestined, the word predestined there is gidetermine na, gidecide na, o kani gidecide na daan. O kung sa may gidecide diha, ang kaluwasan or ang adoption through Christ. Ang gidecide sa Dios is that people will be adopted through Christ. Ang paagi sa adoption na pinaagi ni Ginoong sa Kristo. Determined beforehand, wanang proridso. As sons, wala na sa original nga Greek, implied lang na sa word nga adoption, tungod kay ang word nga adoption, ang concept niya na is authority. It's not, ang concept niya na dili ingon nga mabilong na ka sa family, dili, although part na, pero di na mo'y main. Again, ang main thrust, emphasis ni ining adoption is the giving of royal authority as if you are a royal son nga musunod na, mo claim na sa imong inheritance ug sa throne. Royal authority. So, dinhi ang predestined nga na ang adoption pinaagi ni Jesus kanang word by mas haom ng through. Mas sakto niya nang pagka-translate is through. Ang gidetermine sa Dios that it is through Jesus Christ ang adoption. The adoption is through Jesus Christ. Mao na ang gidetermine beforehand. Dili ang pag-choose. Kinsay maluwas, kinsay dili maluwas, nga bisag wa ka mo tuo, luwas ka. No. Ang gidetermine beforehand, but dili bot pasabot nga ato nang gineglect ang grace sa Ginoo, ang sovereignty sa Ginoo sa kaluwasan. God is, kung ang Dios wala pa mag-work, ang tao dili makaila kaniya. Iya gihapo ang faith gikan sa Dios. Ang tao mo exercise lang sa iyang will to accept, to believe Christ. But here, ang gidetermine beforehand sa Diyos is that people will be adopted to God through Christ. There will be royal, that's why it's a royal priesthood. Because we are all royals. We become royals. And that becoming royals, becoming children of God, was determined beforehand sa Diyos that it is through Christ. It is not ceremony, not ritual, not human merit, not because you are good. Isipon ka sa Diyos nga anak na ka, ug mo nang dawaton ka niya, nga you are worthy, mahimo na akong royal son. You are worthy to rule my kingdom, to be co-ruler with Christ. No. Through Christ. Pinaagi ni Kristo. Mo na'y gidetermine beforehand. Through Jesus. Ang adoption through Jesus. Predestined us to adoption through Jesus. Kanang word as sons, wala na sa Greek, but implied na tungod sa word sa adoption. Huthesia, through Dia, through Jesus. So, you see? Through Jesus Christ. Preposition, Dia, through. Pinaagi ni Ginoong sa Kristo, pinaagi sa sacrifice ni Jesus Christ, mahimong effective ang adoption. Morning ang tao, nga separate na sa Dios, ang tao nga dili related sa Dios,
mahimo nang related kay na may nagpay sa price. Ug si Christ, ang iyang cross, mo nagpay mo nang pwede nang ma-adapt ang tao. And then, giklaro po din ni Paul, this is through the pleasure of His will. See? According to the good pleasure of His will. Eudokia means favor, kanang pleasure. This emphasizes nga ang atong adoption is dili compulsion by compulsion, kundi it is God's favor gihatag ngadto sa sinner simply by grace, according to the good pleasure of His will. Later on sa John, giklaro ni John that nothing on our part gi-adapta sa Ginoo. It's His grace, all because of His grace, His favor, pleasure of His will, eudokia, favor, His favor. Adoption, naay adoption, ug pinaagi ni Kristo ang adoption, kay grace na sa Ginoo. Gihimo, gidawat taniya o gihimo taniyang anak, gitagaag katungdanan, mo sa Cebuano, gitagaag katungdanan. Tungod kay, again, ang gi-emphasize na ining adoption is not becoming part of a family, kundi gitagaan kag royal. Mas klaro ni niya sa letter sa John, royal authority. Romans 8:15, this adoption is effected by the Holy Spirit. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption. See, the Holy Spirit is part of the work, meaning adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Then let's also, part of the study should be Galatians 4:4-7. The same meaning, Abba, Father, pag-cry, Holy Spirit. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. See? Si Christ nagpagkatao that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then heir of God through Christ. You see? Kaning duha ka passages sa Romans 8:15 ug Galatians should be studied together. O ang main truth nining mga passages, ang adoption is effected by the indwelling of the Holy Spirit. This means that the moment of our regeneration, we are now positionally adopted. At sa regeneration, sa new birth, we are now positionally adopted. Himong real pinagi sa indwelling Holy Spirit. Tungod niining adoption, dili na ta servants, kundi sons na. Dili na ta under bondage, kundi free na. Ang sa Roman adoption, sa Roman law, sa practice, sa Roman, ang nakalahi silang adoption is, ang nag-adopt nimo, maunay tag-iya nimo. Sa Roman law, sa ilahang practice sa adoption, dili lang kay ma-enjoy nimong benefit sa nag-adopt nimo sa adoption, kundi kapari sa benefit is ang responsibilidad nimo nga imong i-fulfill as adopted son. But here, sa biblical adoption, sa kang Paul, you're free to become what God intends you to be. Dili na ka slave, kundi son na, and then not just son, gipakita pa ang intimacy sa father ug son, nga pwede na ka makakry og Abba, Father. Sa mga Jews, wala na sa ilang literature nga ang Dios tawagog Abba. But kung ikaw, dire sa New Testament,
kung ikaw anak na sa Dios, ingon ana nakakasuod nga kaning Abba Father, it's an intimate language sa usa ka baby ngadto sa iyang amahan sa pagtawag. Abba is a baby language, Father is ang bata nakasabot kinsa iyang gitawag. Kay bawo siya kinsa iyang gitawag, kaila siya kinsa iyang gitawag, kasabot siya sa truth kinsa ang iyang gitawag. But addressing sa paagi nga suod kaayo, Abba, Father, intimacy, o layo na sa mindset sa mga Hudiyo. Wala na sa mindset sa mga Hudiyo nga ang Dios tawagon og Abba. But now, tungod kay we are adopted, see, we are given the royal authority to call our King Daddy. Because nahimo man tang royal children, ngunang makatawag na tag Daddy. We have this freedom now, and royal freedom. We have access with God. Before, layo. Now, tungod kay gi-adapt na ta, we have access. Last Sunday pa na access sa Dios. If we are not adopted, layo dili ang access sa Dios, but now that we are adopted, giving authority, we have authority, direct access, amahan, the King. See? Now let's compare sa John 1:12, and let's just walk through John 1:12. So, mo ni ang adoption sa language ni Paul. Again, it's not just becoming part of the family, kundi giving you royal authority as son. Mo nang adoption. Now, John 1:12, sa language ni John, wa siya magamit nining Hiothesia, but the same concept. So, John 1:12. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Ato yung tagsa-tagsaon. The main verb here is that to them he gave the right. The word right there is power. It's exousia. That's royal authority. Kanang word nga right, exousia, different sa dunamis. Kanang dunamis translated also power. Dunamis is inherent. Inherent nga gaom. Naay gahom, like ang Dios, naay iyang gahom daan, gamhanan siya. But this is a given authority. Sama niya ng elected government ka, you are given authority to rule, gitagaan kag otoridad o gahom nga mo rule ug mo manage. Becoming children is given. It's not because you deserve it. It's not because of, you see? O, ang sa mga itong ma-learn din to them he gave. But as many, ang condition, as many as received him. Receiving. Morning condition. Para ma-receive, para madawat nimo ang power to become children. Morning concept sa adoption, sa language ni John the Beloved. The condition is receiving. O ang becoming children is simultaneous as nianang receive. Kanus ani mo gi-receive him, ang logos, Christ, diha pod nimo mahatag sa imuha ang right to become children of God. And those who believe in his name, that is present participle, it's a description of those who receive. It is not a condition. Ang kaning to those who believe in his name, some nag-teach because it's present, padayon, nagtuo, o ilang pag-interpret na ini, kung padayon ka magtuo mo nang maluwas ka, kung di ka magpadayon pagtuo, di ka maluwas. No. Because ang rule sa Greek grammar is that present participle mag-agad sa main verb nimo. Dili sa participle, ug ang main verb dinhi is ang give.
o nga simultaneous ni sa pag-receive. This to those who believe is a description of those who receive. Ang ning receive ni Christ, nagpadayon og believe in His name. As we have learned, faith, saving faith is a gift from God. Og this, ang pagpadayon og believe is also empowered by God, and God mag-keep nimo. It's not a condition. The condition only there is that those who receive Him. Those who receive Him, gitagaag, gave. That's, idokin. The right or the power, the right there, exousia, to become children of God. To become, it's infinitive, that's purpose. Purpose. Ang pag-give o right has a purpose. Ang paghatag ni ining royal authority has a purpose. O ang purpose para ka mahimong anak, royal. You're given royal authority, gitagaan ka gahom nga royal. Kay naay purpose. O ang purpose, murul ka, exercise dominion over God's creation. See? Royal authority. Becoming a child of God. O nga, while in this life, ang authority, asa man kutob ang atong royal authority while in this life. See, because there's a future aspect there's a future aspect of this adoption. The adoption is both presently acquired ug napoy future pod nga aspect. But in this life, asa man kutob ang atong royal authority. We have royal access. Anytime we can go to the presence of Dios. We can cry Him, Abba Father. We can use the name of Jesus to defend against Satan. See, that's royal authority. In the name of Jesus, you can stand against Satan. That's authority, royal, given to you. We are given the authority to make disciples because God has all authority now, and He has given us authority. And that's royal authority, making disciples. Royal authority. So, in this life, that's part of our royal authority. Lastly, it should be clear to us nga John 1:12, not human effort. O giklaro pa gyud sa John 1:12, it is those who receive. Sa verse 13, giklaro pa gyud, gi-emphasize, negatively emphasize, who were born, 1:12, now 1:13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. See? Adoption. Becoming child of God, dili nining tulo. Dili tungod kay related ta ang atong kadugo, ang atong ginikanan royal or Christians daan. No. Nor of the will of the flesh, dili sa kaugalingong paningkamot without exercising faith. No. Nor of the will of man. Man here is probably the father. Bata baka gidala sa father. No. But God. See? It's God's grace. We are adopted. We are given niining katungod. It's God's grace. Gitagaan tag katungod. Adapon. Himuon niyang iyang mga anak. Tagaag katungdanan na mahimo niyang anak. Lastly, Romans 8:33. Ang kahupnganan niining adoption, ay nag-alisda na ni atong lawas. Romans 8:23, last. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. The fullness niining adoption. Pag-exercise na natog dominion o ang
claim sa inheritance, the fullness of it, the perfection of it, is ding malisdan na ang atong lawas. Adoption is not entirely a past event. Ang legal declaration humana, ang Holy Spirit gihatag na nato as down payment, but napay future. Kay part sa adoption man ang kaning pag-redeem sa atong lawas. It is now a reality, but it's yet a hidden reality. So, ang adoption is something hoped for as well as something already possessed. There's a future. Ang kahop nga na niini, kung kumplito niini, panahon nga alisdan ng atong lawas. That's part of the totality of adoption. So, pangutan to close. Sigurado na batang anak naka sa Dios. Klaro sa language ni John nga dili ta anak sa Dios tungod kay ang atong ginikanan Kristohanon, dili tungod sa atong mga pagpaningkamot, nga dili inubanan sa pagtuo, dili human effort. We can only become a child of God by receiving Christ, our Lord, as our Lord and Savior. Humana to madawat, usa pata matagaan ni ining royal authority as a child of God. Panang ihagit o gidasig na matagusa nga wala pa kaila sa Ginoo, muila o budawat ni Ginoong sa Kristo, receive Him o come under His authority. Tagaan kag katungod mahimo niyang anak. Let us pray. Father, salamat Ginoo nining imong mga pulong nga among gipamlandungan karon. Padayon ta ikaw magatudlo kanamo ug magabukas nini, mag-bless sa among salabutan aron imong pulong masabtan. Labi na ang imong plano sa kaluwasan. Hinaot padayon ikaw magagamit nining katigom aron mamantala ang maayong balita. Kaluwasan pinaagi lamang kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagpataliwala kanamo karon. Kinamgihan po, salamatan, pagiging sa ngalan ni Jesus. Amen.